What if lang naman, dako jud kaayog bunal ang inyong mabana? Kayahon ba ninyo siya? Tawagan na lang ko sa pangalang Arlene. 25 years old, ug taga Cebu City. DJ Sam, nag-uul kaayo ko sa akong kahimtang karon. Tungod kay napasubo naman gud ko ani akong bana. Kay wa magid ko makaibaw nga grabe man daay kini siya ka gifted sa hinagiban. As in DJ Sam. Kaingon kag dildi pa niya ang salmunan nga taksanan sa among bugas kaniadto. Yur, grabe ka dako. 3 years mi nga magkauyab ni Berto DJ Sam. Og tungod kay taga-bukid man ko og medyo late pa sa panahon, waj ko kapalabot niya hangtod nga wa pa mi makasal. Mahadlok man dud ko anang ana-ana nga wala pa makasal DJ Sam, kay laki basin iya hara kong biyaan. Pero na-shock jud ko. Gabi human nga gikasal ming duha ni Berto. Sa diyang pagkasa niya sa iyang pistola, daw upo magulayo na DJ Sam. Human ato, 1 week jud na gitakigan ko. Kay kabalo na mo pag first time sakit jud kaayo. Human sa isa ka bulan, abi kog maanad ra ko. Pero maglisod gihapon ko DJ Sam og talinturahon judayon ko pagkaugma. One time, gikuha ko bridesmaids akong igagaw. Kasal na niya pagkasunod nga adlaw, ug atul sahab gamihangyo si Berto nako. Gibalibaran gid nako siya DJ Sam kay laki, maglain na pud ang akong lawas human ko niya matirahan. Unya event na sa sunod adlaw. Apan gilain day niya pagsabuat DJ Sam. Ingon pa siya, dili na daw ko ganahan niya. O basin daw nihupas na nga akong gugma niya. Ihadjud kong gipugos DJ Sam, o gani gilangkat pa niya ang garter sa akong underwear o sa akong kahadlok. Nidagan ko og wa na ko makahuna-huna og agi sa pultahan. Miambak na ko sa pinakaduol nga bintana, dayon dagan patabang sa akong mga ginikanan. Apan ang problema, kay dihang nga gisulti nako sa akong pamilya ang rason, ila naman hinuon kong gikatawan. Wala nila giseryoso DJ sa mga akong problema, baw naglagot yun ko. Naglagot ko kay dihang gisuyo ko ni Berto, ila harapod kong gihatag, kay wa daw pulos ang akong rason. Dagan daw babae nga nangandoy sa akong problema kay Berto. Og ingon pa, di na ko magreklamo og di ko mabalaka. Tungod maigo ra daw na madugay. Yun. Ibalit jud ko kay Berto DJ Sam, pero mihangyo jud ko nga dili lang sa niya tirahon kay sakit pa kaayo nga akong batang. Sakit pa lang akong bitiis nga na-injured pa dihang niambak ko sa bintana. Umahin na lang kay misabot siya. Ulaton na lang daw niya kung kanus ako maayo. Pero ang tinuod, dili na ko gustong maayo pa DJ Sam. Kay sigurado kong tirahon na pud ko niyag taman-taman. Kalinturahon na pud ko, sure na. DJ Sam, unsaon man ni oy? Unta matabangan ko sa imong mga followers. Ang tinuod ana, ga-pretend na lang ko nga kiang, aron nga, dili lang jud ko niya matirahan karon. Kung kamo na asa kong sitwasyon, bulagan na lang ba nako si Berto? Or tinuod ang ilang giingon nga maigo ra ni kadugayan. Tambagi daw ko ninyo ug akong basahon tanan sa comment section. Imong follower, Arlene.